بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حج آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ لاہور سے نجی ایئر لائن کی پہلی پرواز 279 مسافروں کو لے کر مدینہ منورہ روانہ۔ کراچی سے بھی قومی ایئر لائن کی پرواز PK 773 نے 330 مسافروں کو لے کر حجاز مقدس کے لیے اڑان بھر لی۔ اسلام آباد سے پہلی حج پرواز آج روانہ ہوگی۔ سیالکوٹ، فیصل آباد، پشاور اور کوئٹہ سے بھی حج پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ حج آپریشن 22 جون تک جاری رہے گا۔ PIA 315 خصوصی پروازیں اور شیڈول پروازوں کے ذریعے 65,000 عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچائے گی۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایسے اقدامات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اعلان، کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی اصل طاقت عوام ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنا ریاست کے خلاف اقدام ہے۔ فوج اور عوام میں درار کی کوشش ریاست مخالف عمل تصور ہوگا۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے لاہور جناح ہاؤس کا دورہ کیا، جلائے گئے جناح ہاؤس اور دیگر تنصیبات کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ ثانیہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور عمل کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پاک فوج کے طاقت اس کے عوام ہیں۔ فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے۔ ایسا عمل کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں افسروں اور جوانوں سے خطاب میں مادر وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دشمن قوتیں اور ان کے حامی فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے تعاون سے دشمن کے ایسے تمام عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے سروسز ہسپتال کا دورہ بھی کیا اور 9 مئی کو زخمی ہونے والے DIG علی ناصر رضوی کی عیادت کی۔ آرمی چیف قربان لائنز بھی گئے، پولیس حکام سے ملاقاتیں کی۔ جنرل عاصم منیر نے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور فسادات توڑ پھوڑ کے دوران پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تحمل کو سراہا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ -1 کا فائدہ بتا دے تو میں مائنس ہونے کو تیار ہوں۔ عمران خان کا کہنا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ ملک کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں مہنگائی کم ہو جائے گی، معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ -1 کا فائدہ بتا دے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کو PTI کے خلاف منظم سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ریلیف نہ دیا جائے۔ طاقت رکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کا سوچیں۔ جس نے درد دیا دوا بھی اسی سے مانگ لی۔ عمران خان نے جن پر حکومت گرانے کا الزام لگایا انہیں سے مدد مانگنے لگے۔ امریکی سائفر کے بیانے پر سیاست کرنے والا خود امریکہ سے رحم کی بھیک مانگنے پر مجبور۔ عمران خان نے امریکہ سے مدد کی اپیل کر دی۔ مبینہ آڈیو منظر عام پر عمران خان نے امریکی کانگریس کی خاتون رکن کے سامنے اپنا کیس پیش کیا۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد میں سیاسی ناکامی پر سارا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا۔ زوم میٹنگ نے ضمیر فروشی کے تمام راز فاش کر دیے۔ امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا۔ ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ جس نے درد دیا دوا بھی اسی سے مانگ لی۔ عمران خان کی امریکی خاتون سے التجائیں، وہ مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ My government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. چیئرمین PTI کے امریکی کانگریس خاتون میکسین مور واٹرز کے ساتھ زوم میٹنگ کے ہوش شبہ انکشافات سامنے آ گئے۔ زوم میٹنگ میں عمران خان کا امریکی خاتون کے آگے کشکول پھیلائے ضمیر کا سودا۔ اپنی جھوٹی تمہید میں امریکی خاتون کو بتایا کہ 99% پاکستان عمران خان کا خواہاں ہے۔ بنا ثبوت خود پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار حسب عادت آرمی اور دیگر اداروں پر تھوپ دیا۔ With the people who are in power right now, the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. Maxine, it would be very helpful a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. پاکستان کی بدترین منظر کشی اور ہرزہ سرائی۔ What we want is from you simply find out by yourself, but you know this will be you can find out that what is going on. Someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening.
and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. इमरान खान ने अमरीकी खातून के सामने अपने दौर की बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इमरान खान ने अमरीकी कांग्रेस रुकन से इल्तिजा की कि आप मेरे हक में आवाज उठाएं। इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद साइफर का ड्रामा रचाया। अब ऑडियो में अमरीकी खातून से मदद मांग रहे हैं। ऑडियो में की जाने वाली बातें तशवीशनाक हैं। नून लीगी रहनुमाओं की साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान ने कहा, साइफर के नाम पर पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को मुतासर करने का इमरान खान को कोई हक नहीं था। इसे बयाने के साथ सियासी मकासद के हुसूल के लिए इमरान खान ने अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ उकसाया। अता तारड़ बोले, इमरान साहब दिफाई तंसीबात पर हमला करके बाहर से मदद मांगना एब्सोल्युटली नॉट, ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुबैना ऑडियो लीक्स असली हैं या नकली? वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज इसाक की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफवान कमीशन के मेंबर होंगे। कमीशन 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगा। TORs के मुताबिक जुडिशल कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब और हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और वकील की सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की ऑडियो लीक की भी तहकीकात होंगी। ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के ज़वाबित में कई चीज़ें दानिस्ता तौर पर छोड़ी गई हैं। ऑडियो लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन के क़याम पर इमरान खान का रद्द अमल। कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन में ये नुक्ता नहीं रखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गैर आइनी जासूसी में कौन मुलविस है। इंक्वायरी कमीशन में यह भी नहीं पूछा गया कि हाजिर सर्विस जज साहिबान की गैर आइनी जासूसी में कौन मुलविस है। ये इस राजदारी की संगीन खिलाफ वर्जी है जिसकी आइन के आर्टिकल 14 के तहत जमानत दी गई है। फ़ोन टैपिंग और सर्वेलेंस के जरिए गैर कानूनी तौर पर डाटा हासिल करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इमरान खान को लॉन्च किया गया। मुल्क दुश्मनों ने इमरान खान की फंडिंग की, जो काम दुश्मन न कर सका इस फितने ने कर दिया। मरीम नवाज की इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, दूसरों से हिसाब मांगने वाला अब हिसाब देने से घबरा रहा है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, सिविल मुकदमात की फौजी अदालतों में मुंतकिली की हामी नहीं, सिविलियन अदालतें में ही ये केस रहने चाहिए, लेकिन अदालतों का हाल तो देखें, वो एक सियासी जमात की आलाकार बन चुकी हैं। मरीम नवाज का जमान पार्क में ख़वातीन को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देने का इल्ज़ाम। बोले, इमरान खान ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया और मायकराम मुल्क के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। इमरान खान बहुत जल्द सियासत छोड़ देंगे, उनके पीछे जो शख्स था उसने छोड़ दिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसूरी कहते हैं, इमरान खान की जिद और हट दर्मी की वजह से 9 मई का सानिया हुआ। उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश की। 75 सालों में किसी ने वो काम नहीं किया जो इमरान खान ने कर दिया। जो 9 मई का वाक़या है, इसने बहुत सारी चीज़ों में दरार डाली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ जितनी भी लोगों ने बात की उन सभी का जज्बा एक ही है और वो है कि फ़र्स्ट पाकिस्तान, और मैं उसमें कहता हूँ कि ये हम ज़रूर ऐड करेंगे पॉजिटिव पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में जाना पहचाना तो जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ज़रूरी है और उस पर हम सबको काम करना चाहिए। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड। तहरीक इंसाफ ने मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। अमीर जमात इस्लामी कराची का दावा है कि PTI को साथ मिलाकर उनकी नशिस्तें 191 हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 147 सीटें हैं, उनसे जमात इस्लामी 44 नशिस्तें आगे है, इसलिए बआसानी मेयर कराची बन जाएंगे। मेयर कराची का ताज किसके सर सजेगा? कराची की सियासत में नया मोड़ आ गया। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हिमायत के बाद जमात इस्लामी को 191 सीटों से सादा अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 147 सीटें हैं। हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान 44 सीटों का फर्क है। अब जमात इस्लामी और PTI के जो नंबर्स हैं, रिजर्व सीट्स मिलाकर जो प्रोपोर्शनेट बुनियाद पर हमें मिलेंगी वो 191 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के नंबर्स सारी चीज़ों के बावजूद भी जो उनके अभी नंबर हैं और जो रिजर्व सीट्स होंगी वो 145 या 147 है। तो इस तरह एक ह्यूज डिफरेंस है
तकरीबन 44 सीटों का। कराची का बल्दियाती निज़ाम 246 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। सिटी काउंसिल में पार्टी पोजीशन पर नजर डालें तो पीपल्स पार्टी 104 जनरल नशिस्तें जीत कर पहले नंबर पर है। तनासब के लिहाज से खवातीन की 34, अकलियत लेबर और नौजवान की 5, माजूर और ख्वाजा सिरा की एक नशिस्त हासिल करने के बाद मजमूई तौर पर 155 की पोजीशन पर है। जमात इस्लामी 87 जनरल नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। खवातीन की 29, नौजवान की 4, जबकि माजूर और ख्वाजा सिरा की एक नशिस्त मिली। जमात इस्लामी मजमूई तौर पर 130 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। तहरीक इंसाफ 43 जनरल नशिस्तें जीत कर तीसरे नंबर पर है। खवातीन की 14, अकलियत लेबर और नौजवान की 2 नशिस्तें मिलने के बाद PTI की मजमूई तौर पर 63 नशिस्तें होंगी। तहरीक इंसाफ के ऐलान के बाद जमात इस्लामी ने मेयर के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी अगर मुस्लिम लीग नून, JUI और तहरीक लब्बैक की हिमायत हासिल करती है तो ऐवान में 174 करारदाद हासिल कर लेगी। PTI का जमात इस्लामी से राब्ता कोई बड़ा फैसला नहीं। मेयर के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची मेयर के लिए इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेगी। कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी तमाम लोगों को साथ लेकर चलने के हक में है। पीपल्स पार्टी का मेयर कराची की तरक्की का ज़ामिन होगा। पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम की खिदमत की है। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। मेयर के इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी तमाम लोगों से राब्ते में है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि PTI रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद की रिहाइशगाह पर पुलिस और एलिट फोर्स का छापा। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस एहलकार लॉक न खुलने पर गेट फलांग कर घर में दाखिल हुए। 9 मई को जलाओ घिराव और उकसाने का केस। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 7 MPO के तहत 1 माह हिरासत में रखा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने 123 PTI कारकुनों की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फौरी रिहा करने का हुक्म। ATC लाहौर ने शनाख्त होने पर 4 शरपसंदों को पुलिस की तहवील में दे दिया। शनाख्त न होने पर 7 मुलजिम डिस्चार्ज। अली अफजल शाही की हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। 9 मई के काबिल मुज़म्मत वाक़यात के बाद अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ निकालने का सिलसिला जारी है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज के हक़ में मुजाहरे किए गए। फ़ज़ा मिली नग़मों और जंगी तरानों से गूंज उठी। शरका ने पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से इज़हारी यकजहती, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, फिजा मिली नगमों और जंगी तरानों से गूंज उठी। कराची में खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज की तालबात ने अफवाज पाकिस्तान से इज़हारी यकजहती रैली निकाली। शरका ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। 1965 की जंग में पाक फौज का किरदार कोई नहीं भूल सकता। पाक फौज के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने के लिए भी कुर्बान है। पाक फौज को सलाम, मेरा पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज को सपोर्ट करते हैं और उन बहुत से अजीम रहनुमाओं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम उनका खून आएगा नहीं होने देंगे। आज हम यौम यकजहती मना रहे हैं। पाक फौज के साथ जोशो खरोश के साथ खड़े हुए हैं और हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाट जाफर की क़यादत में मेट्रोपॉलिटन से जिना चेक पोस्ट तक रैली का एहतमाम किया गया। सादकाबाद में सबज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शहर की फिजा पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मुल्तान में इंपीरियल चौक पर सिविल सोसाइटी और ताजरों की जानिब से रैली का इनेकाद, जिसकी क़यादत पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मलिक खानी ने की। DI खान में सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और महकमा तालीम की जानिब से GPO चौक से तोपावाला तक रैली निकाली गई। मलाकंड की तहसील थाना बाजई में सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। साहिवाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकजी सदर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने की। तमाम मुकर्रिरीन ने अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज का टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहदा में चकवाल के 39 साला नाइक मोहम्मद अतीक और अटक के 36 साला नाइक रजब अली शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां सिक्योरिटी इदारों के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं।
کراچی کے علاقے گارڈن عثمان آباد میں سیاسی جماعت کا دفتر مسمار کرنے پر 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم، ہوائی فائرنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا، عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ مردم شماری میں حصہ لینے والے اساتذہ کو 3 ماہ سے معاوضہ نہ مل سکا۔ اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ 1 ماہ کا کہہ کر مردم شماری کے لیے ہماری ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، پہلے 5 دن ٹریننگ کے لیے بھی اپنے اخراجات پر جاتے رہے، ہمیں مردم شماری کے 1 ماہ کے 50,000 روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، 1 ماہ کا کہہ کر مردم شماری کا دورانیہ بڑھاتے گئے، اب ایک بار پھر 23 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے مگر معاوضہ تاحال نہ مل سکا۔ سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے زندہ دلانے لاہور کی بڑی تعداد اپنے من پسند ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر رہی ہے۔ شہر کی مشہور حلوہ پوری کی دکان پر اہل خانہ کی فرمائش پر من پسند ناشتہ لینے والوں کا رش ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے حافظ محبوب علی سے۔ جی حافظ محبوب علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے زندہ دلانے لاہور کی بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف فوڈ پوائنٹ کا رخ کرتی ہے۔ اس وقت میں گوال منڈی کی ایک مشہور حلوہ پوری کی دکان پر موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ لاہوری جو ہے وہ اپنی من پسند حلوہ پوری لینے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے منفرد ہے، اس لیے یہاں پر آ کر جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ چھٹی کے روز جو ہے وہ بچوں کی فرمائش پر جو ہے وہ حلوہ پوری لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بونگ پائے، لسی اور جو نان چنے ہیں ان کا ناشتہ جو ہے وہ ضروری کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کی جو حلوہ پوری ہے اس اپنے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ منفرد ہے۔ کیمرہ مین واجد دکھا سکے تو ان کے جو ٹیسٹ ہے وہ سب سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ حلوہ پوری بھی کافی زیادہ اچھی ہے، حلوہ بھی یہاں پر بہت سا منفرد سا ملتا ہے، جس کی وجہ سے زندہ دلانے لاہور یہاں پر کا رخ کرتے ہیں اور یہاں آ کر جو ہے وہ ناشتہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ گوال منڈی آئے ہو تو یہاں کا جو حلوہ پوری ہے وہ لازمی کھائیں اور بچوں اور فیملی کے لیے بھی لے کر جائیں۔ جی حافظ محبوب علی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق کپتان مصباح الحق نے بھی 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کر دی۔ کہتے ہیں بطور شہری کوئی بھی نقصان ملک کا نقصان ہے، کرکٹ کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بھارت میں ورلڈ کپ جیتنے کا سنہری موقع ہے، لیکن اس وقت ٹیم فارغ بیٹھی ہے۔ سابق چیف سلیکٹر و کوچ نے آپسی مقابلے کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ خبر دیں آپ کو امریکہ سے۔ امریکہ میں انتخابات قریب آتے ہی سیاستدان سرگرم۔ امریکی سیاست میں مسلم کمیونٹی کی اہمیت ناگزیر ہو گئی۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کا مسجد دارالقرآن کا دورہ، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنا منصور پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں نیو یارک سے بیورو چیف آصف مصور کی رپورٹ میں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز